अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, इस मुआशरे में रहकर इसकी ज़रूरियात को कैसे छोड़ा जा सकता है। एक इंसान रिस्क कमा रहा है दुकान पर, अमलन इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि रिस्क कमाए। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात नहीं है, अगर रिस्क कमाने का अमल आप अल्लाह ताला के हुक्म से करो तो आपको एक बात समझ आएगी। एक आदमी मिला, कहने लगा कि मेरे लिए दुआ की है हमारे बुज़ुर्गों ने, जब से दुआ की है कामयाबी से कारोबार चल रहा है और बहुत आमदन होती है। अब वो जो मकसद हासिल कर रहा है इसको नफ़ा भाइयों से मिलना है। थोड़ी चीज़ को थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिटर्न जो है वो इस दुकानदार को हासिल हो रही है। अब ये जितना भी माल आ रहा है ये किसी और के हाथ से आ रहा है। सुकून की बात यह है और तज़ाद यहाँ निकल जाता है कि आप अपनी इस सीट पर बैठे हुए हैं तो इंसाफ करना शुरू कर दो कि ये हक़ है, ये हक़ नहीं है। अब वहीं पर अपने लिए छोटा सा मुहासबा शुरू कर दो तो सुकून हो जाएगा, तज़ाद नहीं आएगा। इस मुआशरे में रहकर भी आप इस मुआशरे की बुराइयों से निजात पा सकते हो। इसलिए मुलव्विस ना हो जाओ, इस नाले के अंदर बह ना जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कहा कि कभी ऐसा वक्त आए, हालात ऐसे हो जाएं और तुम्हारी ज़िंदगियां बड़ी मसरूफ़ हो जाएं। तुमने वीसीआर भी देखना हो, टेलीविज़न भी देखना हो तो इस ज़माने में 3 नमाज़ें पढ़ लेना, वो हुक्म जूं का तूं है। पैदाइश जूं की तूं है, मौत अपने टाइम पर जूं की तूं है, बीमारियां अपने मकाम पर खड़ी हैं, सेहत अपनी जगह है। बुनियादी सवाल वैसे का वैसा है। इंसान की ज़िंदगी कितनी भी मॉडर्न हो गई हो, वो खाता उसी तरह है। इसकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आया। इसलिए ये समझना कि आज का मुआशरा मुख्तलिफ है तो ये कोई मुख्तलिफ मुआशरा नहीं है। आज का मुआशरा इस सूरत में मुख्तलिफ होता कि आज के डेवलप्ड शहर में कब्रिस्तान ना होते। साइंस ने बहुत कुछ किया लेकिन शहर से कब्रिस्तान नहीं निकाल सकी। ये अजीब सी बात है कि इतने इंसान हिफाजत करते हैं, डॉक्टर हिफाजत करते हैं, सारे अस्पताल हिफाजत करते हैं, हर तरह से इंसान का ख्याल करते हैं, फिर इंसान हाथ से निकल जाता है। ये जवाबदेही जो है आप समाज को जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि अपने आप अल्लाह को जवाबदेह हैं। एक बार ये समझ आ जाए कि तुम्हारा जवाबदेह नहीं हूँ, अल्लाह का जवाबदेह हूँ, फिर ये तज़ाद नहीं रहेगा। तज़ाद होता ही कोई नहीं है। रिस्क आप कमा रहे हो औलाद के लिए, अपने काम के लिए, और अगर रिस्क जमा करने के लिए कमा रहे हो तो यहाँ पर ख़तरा है। इसको इस्तेमाल के लिए कमाओ, फिर कोई तज़ाद नहीं होगा। जितनी आपको ज़रूरत होगी मिलता जाएगा। जितना कमा लिया अब इसको मुनासिब इस्तेमाल करो कि अल्लाह ताला आप पर फजल करे। इस ज़माने में भी वही ज़माना चल रहा है जो पहला ज़माना मुकर्रर था। जिसने दीन आप पर वाज़े फरमाया उसका दीन आज भी वैसे का वैसे चल रहा है। कुरान की कंडेंस फॉर्म नहीं आई अभी तक। लोग कहते हैं कि होना ये चाहिए था कि खुलासा होता, कि बड़ी किताब थी, अब हमने इसमें से मुश्किल चीज़ें निकाल दी हैं, आज के बाद ये कुरान होना चाहिए। ये नहीं हुआ। कोई कहे डाइजेस्ट होना चाहिए, कोई नहीं आया। कुरान वैसे का वैसा है, नमाजें वैसी की वैसी हैं, हज वैसे का वैसा है। तो दीन के हवाले से बुनियादी अकायद वही हैं, वाक़यात वही हैं। दीन के हवाले से ज़िंदगी डेवलप नहीं हुई है, ज़िंदगी वही की वही है, बल्कि आज की ज़िंदगी दीन के हवाले से महरूम हो गई है। हकीकत ये है कि इसमें तज़ाद कोई नहीं है। तज़ाद इसमें तब होगा जब साइंस और मज़हब का मुकाबला करोगे, फिर बड़ा तज़ाद पैदा होगा। साइंस और मज़हब में फ़र्क क्या है? साइंस मुस्तक़बिल की तरफ ले जाना चाहती है, मज़हब माजी की तरफ ले जाना चाहता है। बस सोच लो जाना किधर है। साइंस मुस्तक़बिल की तरफ
इशारा बताएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी, सबके पास मोटरें आ जाएंगी, इंसान बहुत डेवलप हो जाएगा। मज़हब कहता है कि तुम्हें पुरानी बारगाहों में ले चलें, तुम्हें उन मकामात पर ले चलें वहाँ अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो इस मकाम की तरफ चलो। मज़हब हमेशा माजी की तरफ चलता है, माजी की आसान ज़िंदगी की तरफ चलता है, और साइंस जो है मुस्तक़बिल की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाती है। आज का इंसान दरमियान में खड़े का खड़ा है कि मैं किसकी लाज निभाऊं। इसका हल ये है कि साइंस से आसानी हासिल करते जाओ और मज़हब से रुजू करते जाओ। तो मज़हब क्या है? माजी की तरफ देखना। माजी आपको कब शुरू होता है? साल हिजरी की इब्तिदा से। ये आपका माजी है। आपका माजी, मज़हब का माजी जो है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से शुरू होगा। अब ये फ़ासला जो 1400 साल का है, इसको तय करना मज़हब है। इधर रुजू करना है और अल्लाह के करीब होना है, ये कुल मज़हब है। मज़हब का मायने ये है कि ज़मीन से खुदा का फ़ासला कम करो और आज से 1400 साल पहले का फ़ासला तय करो। ये कुल मज़हब होगा। साइंस आपको कहेगी कि इसको छोड़ो, दुनिया के उन्वानात देखो, आसमान की सैर करो, सितारों को देखो, सैयारों को देखो और आने वाले ज़माने को देखो। बर्क़ रफ्तारियाँ देखो, चाँद पर इंसान के कैसे लैंड करता है। साइंस ग्लैमर देती है, आपको चमक देती है, और मज़हब जो है आपको हकीकत आशना कराता है। इकबाल ने एक शेर कहा था, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर न सका। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना और बात है, ज़िंदगी की शब तारीक को सैर करना और चीज़ है। बुलंदी पर जाओ तो ये याद रखना कि आना आपने मियानी साहब में है। आखिरी स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4, इससे आगे आपने जाना नहीं है, जितना मर्जी भागो। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। एक आदमी के घर चोरी हो गई, चोर मिलता नहीं था। वो आदमी सियाना था, मियानी साहब के कब्रिस्तान जाकर बैठ गया। कहता है आएगा तो आखिर में यहीं पर। बात तो ये है कि आखिर जाना वहाँ है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। ये मुकाबला होता है कि वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। असल में ये मुकाबले वगैरह नहीं होता, सारे यहीं रहते हैं और फिर सारे यहाँ से निकल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल और का खेल है। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कुराहटें हैं, फिर सारे का सारा प्लेटफॉर्म उड़ जाएगा। मैंने कहा था कि शहर भरते रहते हैं और बंदे नहीं मिलते। कभी आपने देखा, कभी अपने शहर में जाओ, अपने गांव में जाओ, भरा हुआ बाज़ार होगा, लेकिन वो चेहरे जो आपके आशना होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो इस बात को याद रखो कि शहर खाली हो जाते हैं और शहर भरे रहते हैं। भरे हुए खाली कैसे हो गए? कहता है बस भरे हुए हैं, लोग ही लोग हैं, लेकिन आशना लोग कोई नहीं रह गए। तुम गिनो आशना लोग कैसे तुम्हारे सामने एक एक करके रुखसत हो गए। जब आशना ख़त्म हो गए तो भरे बाज़ार को हम क्या करेंगे? इसलिए ये कहता है कि शहर में वीरानी बड़ी है। शहर में लोग बड़े हैं पर वीरानी भी बड़ी है। भीड़ ही भीड़ है और शहर खाली है। तो वो चेहरा, वो सूरतें जो आपकी आशना थीं, एक एक करके रुखसत हो गईं। अब चेहरे हैं लेकिन सूरत कोई नहीं रह गई। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस बात को समझो, तो फिर इसमें तज़ाद कोई नज़र नहीं आएगा। तो आप इस बात को देखो, मेला देखो। मेला देखना है, इसमें दुकान नहीं बना लेनी। मेला है, बस जाके देखो कि बंदे हैं और बंदा कोई नहीं मिलता, बंदे मौजूद हैं और अपना बंदा कोई नहीं मिलता। शहर भरे हुए हैं और शहर खाली हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना करो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना करो कि हमने ये करना है और हमने वो करना है। कहाँ पूरा हो सकता है इंसान? इबादत में ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नियत साफ़ कर लो,
صرف نیت صاف کر لو، اور صاف نیت کے بعد جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منظور فرماتا ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ میں پھر یاد کراتا ہوں، دوسرے کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ دوسرے کی خامیاں نوٹ کرنا بند کر دو۔ وہ گدھا ہے تو اسے گدھا رہنے دو، وہ کون ہے اس کو رہنے دو، تم دیکھو کہ تم گھوڑے ہو کہ نہیں ہو۔ تو خامیاں نوٹ کرنا چھوڑ دو، اپنی خوبی دریافت کرو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ پر چلنا چاہو تو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صرف راستہ دریافت کرنا چاہیے۔ اللہ تو موجود ہے، حسن نیت سے چلنے والے کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا، وگرنہ جھوٹا مرید جو ہے وہ ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر کرو اور صادق ہو کے سفر کرو۔ آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے، موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب مشکل کیا ہے؟ آپ کا اپنا اللہ ہے، نیت صاف ہے تو تمہیں کون پیر روک سکتا ہے؟ جس آدمی کی نیت صاف ہے اور اللہ کے لیے نیت صاف ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کی نیت اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہے اس کا کوئی پیر ساتھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے دعا کے لیے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے کہا دیکھو اس کو تو میرے ساتھ لڑائی ہے، تم نہ صلح کرو تو پیر کیا صلح کرائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی اللہ تعالیٰ کو اپروچ کرو اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور خود ہی اپنا حساب طے کرو، تب پیر کی دعا بھی کام آئے گی۔ بس دعا دینے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اپنے آپ میں صداقت پیدا کر لو۔ راستہ صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں پتہ اس وقت یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ جب اس کی جان حلوق میں ہوتی ہے، حلق میں ہوتی ہے، تو پھر میری طرف بڑا رجوع کرتا ہے، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا جائے، کیونکہ جب جان حلق میں ہوتی ہے تو اس وقت کیا رجوع کرنا؟ جس طرح کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے تو پھر رجوع اللہ کرتے ہو اور کشتی کنارے پر لگ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو نا۔ تو زندگی کے اندر جب جوانیاں محفوظ ہوں، جب آپ کی زندگی کا کاروبار میں مصروف ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ یہ دقت ہے، یہ وقت ہے اللہ کا۔ بس اللہ کے ساتھ صلح کرو۔ صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتا ہے، یہ اللہ کے کام ہیں۔ اور ساری رات اگر طوفان چلے، گھونسلے اڑ جاتے ہیں، آشیانے برباد ہو جاتے ہیں، اور پرندے صبح کے وقت پھر کہتے ہیں کہ سبحان تیری قدرت، تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاؤ، اس نے تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے، اس نے آنکھوں کو بینائی دی ہے اور ان کے لیے جلووں کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلوے تیری نگاہ میں کونوں مکاں کے ہیں، تو کونوں مکاں کے جلوے دیکھو، آپ کے منہ میں ذائقہ رکھا، کھانے کے لیے انتظام ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہو گیا، کیا کھیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا۔ وہ جو چھپکنیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے، تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر ادا کرو۔ بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو۔ ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے ذہن دیا، ذہن
اس نے برائی میں لگا دیا۔ اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ اس نے ناانصافی میں لگا دیا۔ ناشکری سے بچنا چاہیے۔ بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ کہ اللہ کا سفر ہے۔ تیرا اللہ اور تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے۔ تیری نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، یعنی کہ دنیا سے دور کر دو۔ بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اپنے دل پر خود دربان بن جاؤ، دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ۔ اپنی خواہشات کا جائزہ لو کہ یہ خواہش کیا کہتی ہے۔ اگر خواہش دنیا میں ٹھہرنے کے لیے ہے تو اسے نکال دو، دنیا کا ارادہ چھوڑ دو اور آخرت کی تمنا کر لو۔ بس پھر تمہارا سفر ٹھیک ہو گیا۔ آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو، یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غریب کے ساتھ نیکی کرو، محسنوں کو پہچانو، جس نے احسان کیا اسے پہچانو۔ یہ بزرگوں کا قول چلا آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی احسان کیا اسے یاد رکھو، اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھو۔ اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا۔ ایسا کہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے یہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ راستہ بتایا، اس کا احسان یاد رکھو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، گزارش یہ ہے کہ آپ کی محفل میں آتے تو منتشر خیالات کے ساتھ ہیں، آپ ایسی نیت یا ارادہ بتائیں کہ ہم وہ نیت کر لیں اور اس کا اثر بھی رہے۔ آپ میرے لیے کوئی نیت یا ارادہ متعین فرما دیں کہ میں ایک ارادہ اور مقصد لے کے یہاں حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیوں آؤں میں یہاں پر۔ آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ملنا چاہیے، کوئی ریلیشن ملنا چاہیے۔ اب تو میں آ گیا ہوں یہاں سکیرڈ ہو کے، اس کے اندر کوئی پابندی ہونی چاہیے، واقعات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب ہو جائے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھو کہ یہ ایک عجب چیز ہے کہ اخبار میں ہم نے یہاں اکٹھے ہونے کا اعلان نہیں کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے یہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ حسن اتفاق دیکھو، اس اتفاق کی تحقیق کرو کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ آپ سکیرڈ ہو، بالکل منتشر ہو، ٹھیک بات ہے، اور بھی جگہ جاتے ہو۔ یہ دیکھو کہ کس قسم کی نظم و ضبط سے یہ انجمن بن گئی۔ اس کا اشتہار بھی نہیں ہے، پروگرام بھی نہیں ہے، ممبر سازی بھی نہیں ہے، فارم بھی نہیں چھپتے، اور کوئی انٹروڈیوس کرانے والا بھی نہیں ہے، کوآپریٹو سوسائٹی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فنڈ بھی انوالو نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اڑتا اڑتا پنچھی جو ہے وہ یہاں آرام سے آ کے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی طرف غور کرو، اس کی ذرا تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا۔ ہم کہیں اور جا رہے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کوئی خاص واقعہ ہے، اور نہ اس کا اخبار سے تعلق ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ بس جو آپ کہہ رہے ہو وہی اس کی حقیقت ہے۔ نہ کوئی پابندی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے کہ پابند کر لیا جائے، اس کو مرید نمبر فلاں کر دیا جائے یا نہیں ہے۔ پابند نہیں کرنا ہے۔ جب آ گئے ہو تو آپ کے لیے دعا ہے، جب نہیں آئے تب بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ پابند ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اس شخص کے حق میں دعا کرو۔ اگر آپ زندگی میں کبھی خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے ہو، اس وقت جو آپ کی کیفیت اللہ کے روبرو ہوئی ہو، یعنی بیماری کے اندر اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہو، جس کو اور کوئی نہیں جانتا، اس کیفیت کو دنیا میں لے کے جاؤ۔
जिस महफिल में उससे मिलती जुलती कैफियत मिले वो महफिल आपकी है। कोई गवाह नहीं इसका, बस तुम और तुम्हारा अल्लाह बीमारी के आलम में, तख्लीक के आलम में हो सकता है। बंदा जब अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन करता है, राब्ता करता है, तो एक कैफियत मुरतब होती है। और बाज़ औक़ात तो वो बंदा वादा करता है कि या अल्लाह तू मुझे इस दफ़ा चांस दे दे, मैं तेरी मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करूँगा, मुझे एक्सटेंशन दे दे। वो कैफियत आपके पास मीटर होता है। उस मीटर की कैफियत के करीब करीब जहाँ महफिल मिले वहाँ ज़रूर जाना। कैफियत पहले होती है, आशनाई पहले हो जाती है आपको। तो आशनाई का राज ये है कि जहाँ पर अल्लाह आपके करीब था या आप अल्लाह के करीब थे, जो कैफियत वहाँ हुई हों, उस कैफियत के ख़िलाफ़ कैफियत ना हासिल करो। उसके मुताबिक या करीब करीब जहाँ कैफियत हो वो आपकी अंजुमन होती है। ये इसका राज होता है। आपने ज़रूर अल्लाह ताला से कोई वादा किया हुआ है, ये हकीकत है कि नहीं है? आपकी अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन हुई है कि नहीं हुई है? और वादा भी किया हुआ है। वो कैफियत जहाँ होती है वहाँ से आप ज़रूर गुज़रो। आपको अब पाबंद ये कर दिया कि अल्लाह ताला से किए हुए वादे की वफ़ा की पाबंदी हो गई। बस ये पाबंदी है आप पर कि तन्हाई में अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा करो। बस आसानी हो जाएगी, सलामती हो जाएगी। बस अब दुआ करो आप सब के लिए सलामती हो। अल्लाह करीम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि